سلام على شمس يثرب وضوء مدينة. سلام على قلب الكعبة نور الكواكب. سلام على سر إلهه وجمال كونه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام وامي على تنو أمي على بركة أما ينا على فيان جنوم على كيافا أهمنا كدوني أنا بنيني على كبنويا إن شاء الله تعالى نالا صنع ما من بركنا يفندوكا فميني على تيافا ما سلام بولو أبدا ولي سلي نسلم بالله لا يولا لا على ما كوي سلا على كتب tunada ala ba yafa na adama de mesuna ni mangene ala ba yafa sungo ni adama din ka anga zagago ni na fuluti bolo ala ba yafa zagago na adama din ka anga ta hejila na sitiye ala ba yafa ko na ala ti yafa min ko abada o de seli tanke ni me adama din faskolola ni hakili dafanno ikanga seli ayo o seli ukanga nyenyini ka nyedon seli weke chogoti mune be fosilla mune wajibi yali no silla sabu nali manye foite nya la haralu alaka muhammadu ko alayka wa alika salatu wassalam ako awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat akala bi adama dinni nga fen folo mina al-qiyamatu o de seli ni seli nyena la hara nyina ni seli chena la hara chena to mo do be o lugu te seli nyedon o fene be maloya bi ka nyini ngadike don ayini kaseti nke ka dislamoma munaslama bbc ki de ka dogo ka shangu kono ka nyini ka seli kala doni fogata don otuma na madam ne mu ma folon sana mi seli nyefo seli te se ka ke ni mansanu seli sanuya o be ke ni jeneba kolle ani selji tali sisan na damadin ni be haida la muso ni ga koli nana wajibi ibe jeneba ko ni kan ka ta jumana ibe jeneba ko ni jigila ni jigili joli tigela ibe jeneba ko o fena ko fe ni cheka nyoyi ni che sela nyoma ibe jeneba ko aywa ni jeneba ko li sela moma o be ko ni jimiye se jibeta no jim model kereni o ye ji sugu jumai jimi na kisila amangutu sabala ni ji kasa o ba la halayala ni ji kuleri o ba la halayala ni ji diaba la halayala o koro ni ji ka kasa wala ta mite ji kasai jeneba te kwala selji te tala ni ji ka dia wala ta mite ji dia o koro fen wala kela la mite ji doyi jeneba te kwala selji te tala o fene kofe ni ji ero kuleri yeleman ni fen wala mi ta doyi fen to fene te dugukolo ji woyo la minka jeneba te kwala selji te tala donc fo ji e sanya kaboni bela jelina nogo kana kala foi kana kala
mala sunya boloma janaba be ko chogozi ni mo be na do nyengena ka janaba ko ibe ngani asiri do ka so seljita yote wajibi olu be seljita nyengeni kono ayo mo sanu be do nyengena o be ngani asiri ka bismillah fo bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi misra kan bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi ukoro meddo nyangena ni ala toy ala mi tangani ni fe ka bon no fitini ani no belebele bama ni yo fo ibse ka do nyangena ni itlala imo ko nyawna ibse ka seljita ni yogo bere tibolo seljibita yoro mina ni ni fo ibse ka seljita nyangena ni fene fo ka do nyangena jeneba koli ibe kon ibi tege ko shen saba ka ko ka tirike ka ge no bolay ibe kolike ka ta ibarakuna ka ta si kumbirima shen saba ibe nyefe ko ka kofe ko ka tirike ka ge shen saba ndo bolay ibi tege ko tugun shen saba ka soro ki da ko shen kele na fi be se ditala ki nu son shen kele ki nyeda ko shen kele ki kini bolo ko ka ta ibolo damne fo ka ta se inongo maya shenkele ka ni fene ko fo ka ta se ni ma inu bolo fo ka ta se inongo ma shenkele ebe so ki kundo si ka ta nyefe kunziki damne ro ka ta kofe ka tla ka sira kan shenkele ka so ibi tolo son ka dosi shenkele iti sempo folon ibe soro ga munke ibe jita ibe tere do jila ibe jiche ikini enfant ibe jibo kan c'est-à-dire ibe d'ici l'enfla ibolo bebala ibe jita ka bon yinka ka se fi koma koko shen saba iba tatugu iba boyinuma yan fanka d'ici l'enfla fi kola ibo ko shen saba nyefe ni kofe no bana ibe jita ibe kungo shen saba ibe tlawla ibe sorokata ikumbi kuna ki kinin senko ka jigi shen kelin fo kata ge ibe numan senko ka jigi shen kelin fo kata ge ayo ya nyefoli ni ne jereba ko chokoy ni manye jeneba kota ni bola nyengena wajibita ki seljita tugun kata seli ni bibo meni mami maseka ni ngedo otigibe ngani ya siri kwale bina na jeneba ko abe jita ka fari bela jerun ko fokata banka ge mabi wajibi ya otigika otigi ye seljita ka soro ka seli o kofe seljibe ta chodi sana mi se selima parce que ni mo mi mani nyedo no ti sella seltenye seljita cho ibi tereko iba fo bismillah ibi tereko shen saba me mi fo ka gerea ole ngania sirli ni be na seljita iba ngania ka fo ki be nana seljita ka seli farda le seli ni ko ngania o seljito ibe se ka nafla besel nay me ni ma ngania kibe na farda li seli o selji talile o selji to te se ka ta farda seli ni mo mi ka selji ta ka be nafla seli ni farda selwati sela ali be selji kulata ni mo mi ka selji ta ka dalla ka suno na jigila tigi kono ko ali masafo seli abe selji kulata ni mo mi ka selji ta ka be ta wajulu ke yoro na jigila ali kono ka ma seli abe selji ta otumana farda seli ngania libe siri ka seljita o seljita ko be se ka alabato beke meni ka alabato ngania siri po seljita
ite se ka farda siri na fi farda ngania siri ngania be siri chogodi ita fi dala a nebe nana nine ke o ngania le siri la o be fo heji kelene la ila ngania ikono dron kibe nana farda siri farda mino ibo fo ngania la iba senjita ibi tere ko shen saba ibe jiki dala ka kusu kosobe ibe se ki bolo commandé ta ka ke comme gese ka du dala ka bon shen saba ibi nu son ibe jike ka samani nui ka tla ka seri ka bo shen saba ni tla le bi nyeda janya o be dam ne kunzigi boyoro la kana bla ko mukuna aywa bana mili be ye tolo flani nyonche ibo ko foka ge shen saba ni shen saba ma ge iba ke nani iba ke duru fa beta ge nga saba o be wasake ibe tla ki kinimbolo ko ka daya kana daya ka ko shen saba ibe numumbolo fene ko kana da ignongona shen saba ibe jike ki tege dosi ki kun dosi na ka ta damne ka ta kofe ka sigi kana nyefe shenkele ibe tla ki tolo fla dosi shenkele ibe kinin sem ko ka tereke fo ka ta ge shenkele ibe numa se fene ko ka tereke fo ka ta ge shenkele na ise ngomando ni nyonche iba to ji ala bo iba chebo ikana ji bo isenka parce ni gbekene fitini to la mo sena ni ji masama abiseka ke sababu ye ki ga se jiche ni tlolola ni seljita bana na ya so ibe nyeren kono ibe bo folon ibe bo nyeren kono me ni te nyeren kono ibake me ni be nyeren kono ibe bo folon ibe so ga fako ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين وكبر تريسيتي فو على محمد على كتشدين ala ma nyini fe ikan ne ka tubi jong chela ikan ke mo chela mun ka sam ikan ke ika jong chela jong nu noe ala jong noe sejita bana sisa ikan kana jo tapika ki nyesi alkaba ma kle boyoro ka seli ni be na seli ni cheli ye ni keleno sel wele otima wajibile meka sel korota oyima wajibile ni musole ye sel korota sel wele o darantiye o haram yango ka sel korota ka soro ka seli oyina ki dia ibake ma wajibile nuika ibake ikan duguma ikana ke ki kambo oyi wajibile musote seli ka kambo ate sel korota ka kambo ni nana jo sel korotala iba foko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يبو فو ودي سيل كورتاي يبينا سوروكا فو سيسان
kato seli seli bena damne ni bena seli ibi tere fla korota ibi jida isunye iplo flala walma o kerefe me fiya korota ka foku Allahu akbar ay sabali na ya sori ka kene sharia ba wajibi ay kan yello ka seli ni desela lo ka sella ibe lo ki den ka seli ni desela ulila ibe sigi ka seli ni desela sigi la ibe sigi ki den ka seli ni desela ula ka so ibe la ka seli donc mo mi na bi se ka lo ka seli no tigi sigi la ka seli aka seli temne donc wajibi ibi jo ka seli donc ni na fo Allahu akbar do biligo kalan folo ka soro ka al-fatiha kalan damini o do bagaji ala ka ko dantala iba fo subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka niko fo ibe soro ka fatiha kan al fatiha selite nye nalite ibe lo ibe tle kanyi ni bolumne na ibi kini mbolo leta kala inuma mbolo ka numa mbolo tilla kini mbolo ka bolumne fenete ke ka fla nyami nyona nga ibi kini mbolo leta kala numa mbolo ka wal ma ibi bolo jigi ka kle a fla be kelen sella ni ya mine selikai ni ya jigi selikai a fla be kelen sosolitala ibi soko ka fo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفاتحة ولي واجبي إكسلكم نيو كلام كبان إبه سورة وري كلام كفركم واجبي تكيا كسورة جاي anni ka aya fla walma sabadi don ibe seki ga nyana maya sidi bekene min kan no na chamai ni mo finyene ibe seki ga sel bekene qul huwallahu ni ka fatiha kalan kaban iba foko qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد يبسك يانيانا ما يبكي كسلني يسلكني سليو سلي اللوكو فلا فولو يبي فاتيا كلام يبي سوران كيلين كلام كفركا ni sigila tahiyya la ni wilila ibe fatiha droni kala ite sura wore kala ka faraka donc sisa ni lola ka fatiha kala ka ba ka sura ndo kala ka faraka ibe ta rukula ibe biri mi kai iko itle ikana biri ko jugu fibe ko feye ikana biri fene ki disi janto sanfe na ibe biri ka sabati kai o ya sɔrɔ depuis seli daminɛ ni lola i bɛna sujudu kɛ fan min na i b'i sujudu kɛ bɛnyɔrɔ de filɛ mɔgɔ tɛ to seli la k'i ɲɛ datugu o man ɲi mɔgɔ tɛ to seli la ka sanfɛla filɛ o man ɲi mɔgɔ tɛ to seli la k'i fari siɲɛ o man ɲi mɔgɔ tɛ to seli la
ka illa mara ka flefleli ke fambe slamayati son sima ni tala rukula ibi tere flabla ikumbi kum flaka iba fo subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ibo fo shensa iwili to ka bo rukula iba fo ko sami Allahu liman hamidahu silla ni bena seli lahalaya ke ni bena ta rukula depuis loni iba Allahu akbar dan neile iba fo Allahu akbar uba sori ka rukuke ni bena wili to ibe sami Allahu foli dan neile iba fo sami Allahu liman hamidahu uba sori willa kabo ni ko fo iba fo ni kelene iba fo rabbana walakal hamdu ikele ibe so ga fo ko hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ibo le fo shekele o ko fe ibe Allahu akbar damne tugun fogata sujudu la Allahu akbar fibeta se sujudu la sujudu be ke chogodi itere kono na fla ibo noro duguma na ya so cheli yi الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يبسو كسيغي سجود فلان يونجي ni sigila isigi to wa fo Allahu akbar kasigi iba fo Allahumma ighfir li warhamni warzuqni wahdini waqini Allahumma ighfir li warhamni warzuqni wahdini waqini ibo fo ibi jija kan kalan dondoni sokono ibi taka sira kan fibeta sala ni klala ibi seritunga ta sujudu la iba fo Allahu akbar iba fo subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi shen sabatu kasoro ibe wili ka lotu kana loko flana seli ina fo ika folo seli chogomina ka fatiha kala sura mi be law kan ka kala mi be fo ku la ko fo ni willa kalo mi be fo ko fo fo ka ta se sujudu labama ibena ni sigi kana tahiyake kuma yin hakilla famna ko sebe jogo folo sella chogomina anu nyefo chogomi mi be fo la o kelen ne be fo flanan al ni ga tahiyake ni jogo nani ni willa kallo rukula sujudula ali kelen nu ne be fo ka ta silba
sida ni nana sigi kibe na tahiyya kala iwi jija ibolo komanden saban ibo ko ni kelen ibo tlen ni fene ibo tlen nu fla de bitene ka bla isinga itege numan tege ibo dugu ibo la isindonka inuman singa ibi soro kafo التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ابن فو شنكري التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نيكو فو يبيجي لك نفنك لندندوني كو فو كو فرات تهياكا على كروكوكي من نموكي واجبيتي من يسيلك كلام كوني أكفسا يبقى فو أشهد أن الذي جاء به سيدنا محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور نوبانا نسلي فولول ناسو يكانا لوكو فلاكي كاتلا كويلي كسلي توكي إبا كالان كدايا ناسو سلي ببان لوكو فلاكوم فجري نيكا كالان كسيا إبا اللهم صلي لك اللهم صلي بك تهيامنا وكوفي درون سلام نبيبلا دون تهيامي بك تشيما اللهم صلي تفعليلا من يويلا يبنا تهيا لبا ميكا السلام بلا اللهم صلي بفعليلا دا اللهم صلي مي بفوق على تهيا كان سوكا السلام بلا وي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول فو أبينا ميرودو سيدنا تاكا ما بيكلني أبا يرود أبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوفولا كبان إبسوكا فو كو السلام عليكم والميبافو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ويسيلي نيفوني نيفو تشولا مين كان نو
n'a bara kan nogo n'a kecogo kan nogo n'o banna alakira kan kalamina alayka wa alika salatu wassalam i b'a fɔ ko subhanallahi 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 bisaba ani saba alhamdulillahi 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 bisaba ani saba allahu akbar allahu akbar allahu akbar bisaba ani saba i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu i b'o fɔ siɲɛ kelen ka dafa kɛmɛ na ka sɔrɔ ka fatiha ta n'i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na i ka kan k'i jija k'i ka seli kɛ ka seli k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ angoro ye ala t'o fɛ ka seli retard dama tɛmɛni na o fɛnɛ man di ala ye seli waatiw waati de b'a la nka n bɛ min fɔ an badenw ɲɛna ka gɛlɛya a ya baaraw bɛ yen a ya ciw bɛ yen a ya ɲɛnamaya baaraw bɛ yen mɛ ala k'a dan min kama o de ye seli in ye a y'a hakili to a la ala k'an bɛ sababa ma ala k'a nɔgɔya an ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et sa générosité infinie afin qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre vénéré prophète Mohammed, alayka wa alika salatu wa salam. Nous parlons aujourd'hui, Inch'Allah, de notre raison d'être. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que je n'ai créé les djinns et les êtres humains rien que pour m'adorer. Alors l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les enseignements du prophète Muhammad alayhi wa salatu wa salam, est basée sur la prière. Allah pardonne tout dans l'adoration sauf la prière. On est dispensé du jeûne lorsque nous sommes malades. On ne peut pas donner la zakat quand on n'a pas d'argent. Et on est dispensé même du hajj lorsqu'on n'a pas les moyens. Mais dans tout état, dans toutes les conditions, Allah subhanahu wa ta'ala exige la prière. Mais on ne peut pas exercer la prière sans d'abord connaître la grande ablution qu'on appelle Al-Janaba. Alors la grande ablution qui se fait avec l'eau et l'ablution aussi qui se fait avec l'eau. Mais de l'eau pure, de l'eau intacte, de l'eau qui n'est pas du tout souillée, dont la couleur, l'odeur et le goût sont restés intacts. Alors quand on fait la grande ablution, on doit formuler l'intention avant de rentrer dans les toilettes. On lave les mains 3 fois, on lave du nombril au genou 3 fois, devant comme derrière. Ensuite, on lave les mains 3 fois. On lave la bouche comme on faisait les ablutions 1 fois, les narines 1 fois, le visage 1 fois, la main droite, c'est-à-dire de la main jusqu'au coude 1 fois, la main gauche également 1 fois. Alors on essuie la tête de l'avant en arrière et le retour 1 seule fois. Et on essuie les oreilles 1 seule fois. Ensuite, on met la main dans l'eau où on utilise notre robinet. On lave le côté droit, c'est-à-dire du haut jusqu'au niveau du nombril, le côté droit, devant comme arrière, 3 fois. Et le côté gauche également 3 fois. Ensuite, on lave la tête 3 fois et on lave du genou au pied droit 1 fois et du genou du pied gauche jusqu'en bas 1 seule fois. Ensuite, nous ne sommes pas obligés pour quelqu'un qui ne connaît pas cette façon de faire la janaba, la personne peut formuler l'intention de se laver tout le corps, mais cette personne est obligée de faire ses ablutions avant d'aller à la prière. Alors, les ablutions pour la prière, on lave les mains 3 fois, la bouche 3 fois en disant Bismillah,
et en formulant l'intention que ces ablutions-là sont faites pour exercer la prière obligatoire. Les mains 3 fois, la bouche 3 fois, les narines 3 fois, c'est-à-dire on aspire et on respire l'eau 3 fois, la face, le visage 3 fois, la main droite également 3 fois, la main droite 3 fois, la main gauche 3 fois, et on essuie la tête, l'aller et retour 1 fois, les oreilles 1 fois, et le pied droit 1 fois, le pied gauche 1 fois. Ensuite, si nous sommes dans les toilettes, on ressort d'abord parce qu'on ne prononce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes et on dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihin. Ensuite, on va faire la prière. Une femme est interdite de faire l'azan et elle a le choix, si elle veut, elle fait l'iqama, l'appel à la prière, et si elle veut, elle ne fait pas l'iqama. Mais l'homme a le choix, quand il prie seul, de faire l'azan, mais il est obligé de faire al-iqama. Alors l'iqama avant la prière, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salati. Hayya ala al-falahi. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ensuite on fait la takbira. On fait Allahu Akbar. On a le choix de prier les bras croisés mais la main droite sur la main gauche. Comme on a le choix de prier les bras baissés, ça ne touche nullement à la prière. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Ensuite, avant de réciter la Fatiha, on récite cette doua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Après, on récite la Fatiha. Mais cette doua, on la récite discrètement. Avant de réciter la Fatiha, pour les hommes, si c'est une prière que les hommes doivent faire à haute voix ou à voix basse. Mais les femmes ne lèvent pas la voix en aucune prière. On fait la Fatiha qui commence par Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alors on fait le choix de réciter la sourate qui nous convient, la sourate qu'on maîtrise mieux, mais on peut passer toute sa vie à prier avec Suratul Ikhlas, qui est une des sourates les plus faciles. Qul huwallahu ahad, je cite, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ensuite, on va en genuflexion, en ruku. Mais en allant en ruku, on commence la takbira depuis la position verticale. C'est-à-dire depuis qu'on est debout, on dit Allahu
Allahu Akbar jusqu'à ce qu'on trouve réellement la position de ruku. Et on dit en ruku Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. 3 fois. On se relève en disant Sami Allahu liman hamidahu. Et on dit ensuite Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Une seule fois. Ensuite, on va en prosternation, sujud. Alors, dans la prosternation, les 2 mains doivent toucher le sol. Les 2 mains, c'est-à-dire la paume, mais pas le bras. On ne met pas le bras par terre, mais la paume. Et ensuite, le front et le bout du nez doivent aussi toucher la terre. Et le genou également. Et les deux pieds, c'est-à-dire les orteils, mais les 2 pieds aussi doivent toucher la terre. C'est comme ça qu'on fait la sujoud. C'est-à-dire, c'est 8 parties de notre corps qui touchent la terre dans une prosternation normale comme le prophète nous l'a recommandé. Le front, le nez, les 2 mains, les 2 genoux et les orteils. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Et dans sujoud, on dit Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Et entre les 2 sujoud, c'est-à-dire lorsqu'on doit s'asseoir avant d'aller dans la 2e prosternation, on dit Allahu Akbar, on dit Allahumma irfirli warhamni warzuqni wahdini waqini. Une seule fois. On repart en sujoud en disant Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. 3 fois. Et on se relève pour exercer la seconde raka'at comme on l'a fait pour la première. Exactement avec les mêmes formules de dua et d'invocation. Et ensuite, nous sommes dans la position de la tahiyya. Et si c'est une prière où la tahiyya est récitée 2 fois, alors dans la première position de la tahiyya, on fait la tahiyya uniquement. Mais dans la 2e position, on fait et la tahiyya et la salat ala nabi. Donc la tahiyya se prononce comme suit. At-tahiyyatu lillahi. Az-zakiyatu lillahi. At-tayyibatu salawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et on ajoute wa ashhadu anna allazi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fihi wa anna allaha yab'asu man fil quburi. Et on ajoute la salat ala nabi si c'est la dernière position de la tahiyya avant de faire la salat. Mais dans la tahiyya, on croise, c'est-à-dire on plie les 3 doigts, c'est-à-dire le pouce et l'index sont dressés. Et ensuite, les 3 autres, on les plie pour faire la tahiyya. Dans la salat ala nabi,
On dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majidun. On voit souvent nos frères en faisant la tahiyya, c'est-à-dire ils laissent la main gauche sur la cuisse, ça ne se fait pas. On met la main gauche sur le genou et la main droite, on plie le reculeur, l'antérieur et le majeur. Allahu Akbar 33 fois. Ensuite on dit La ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu avant de faire ces invocations. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension et c'est la façon la plus facile d'exercer la prière et on vient de vous l'expliquer. Vous avez tout le temps de faire ces exercices et d'apprendre à prier, Inch'Allah, car c'est un acte obligatoire, un acte que quelqu'un d'autre ne peut pas faire à votre place. Donc c'est à vous de l'exercer et c'est vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va interroger le jour de la résurrection. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.